बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल नामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी। आप सबको 76 साल का पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये वतन हासिल करने के लिए हमारे अजदाद ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी थीं और अपने लहू से इस वतन के नक्शे की लकीर खींची थी। किसी की जान, किसी की इज्जत, किसी का माल लुटा था और उसके बाद पाकिस्तान बना था। और तारीख गवाह है कि वन ऑफ द बिगेस्ट माइग्रेशंस इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड हैपेंड इन 1947। और जिन लोगों ने ये कुर्बानियाँ दी थी ना, जो जब हिजरत कर रहे थे, सर्टनली उनका जज्बा ये था कि पता नहीं हम एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले सकें या ना ले सकें, लेकिन कम से कम हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें ज़रूर आज़ाद फ़िज़ा में सांस ली। इस जज्बे के साथ वो वहाँ से चले थे और अपनी जान, माल, इज़्ज़त लुटाते लुटाते काफ़िले, कारवान, ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान को पहुँचे और उसके बाद इस सफ़र का आगाज़ हुआ। अब उस सफ़र में जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं समझता हूँ कि उनको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साल के 364 दिन मैं उन्हीं पर बात करता हूँ। मैं करंट अफेयर्स पे बात करता हूँ, मैं पॉलिटिक्स पे बात करता हूँ, मैं सोशल इश्यूज़ पर बात करता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि कम से कम एक दिन हमें कोशिशें करनी चाहिए कि हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें। वैसे तो करंट अफेयर्स में और पॉलिटिक्स में भी मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसका एंगल पॉलिटिकल है, वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। और 14 अगस्त वो एक दिन है क्योंकि देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम मुख्तलिफ सोचों के, मुख्तलिफ नज़रियात के हामिल लोग हैं इस रियासत में, इसकी जोग्राफियाई हदूद में। और हमारे इख्तलाफात भी होते हैं नज़रियाती तौर पे, सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, दीनी तौर पे। तो हम उस पर बात करते हैं और उसको एड्रेस करने की भी कोशिश करते हैं, और होने भी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन सिर्फ एक दिन, कुछ दिन ऐसे होते हैं जो कि सिंबॉलिक होते हैं, उस पर आप सिर्फ बात करते हैं यकजहती की, इत्तफाक की, सॉलिडारिटी की। क्योंकि कुछ तो पॉइंट्स ऐसे हैं ना, जितने भी हमारे इख्तलाफात हों, लेकिन उसके बावजूद कुछ नुकात ऐसे हैं जहां पर हम एक हैं। सो व्हाई नॉट आइडेंटिफाई those points and talk about them today on the 14th of August 2023। तो मैंने यही फैसला किया कि आज का जो मेरा प्रोग्राम है उसमें मैं उन इश्यूज़ की बात करूंगा जहां पर हमारा इत्तफाक राय है 24 करोड़ लोगों का। और इससे बालतर होके, कतई नज़र होके कि किसका क्या पस मंज़र है, क्या बैकग्राउंड है, कौन क्या है, किस शोबे से है, इससे नज़र सिर्फ पाकिस्तान की बात करेंगे कि हमारा अपना कंट्रीब्यूशन क्या है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। और जब तक एवरी सिंगल सिटीजन ऑफ द कंट्री डज नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री, दिस विल नॉट बिकम अ बेटर प्लेस। एंड द ओनली होप इज कि वी हैंड ओवर टू आवर चिल्ड्रन अ पाकिस्तान दैट दे डिजर्व। हमारे बड़ों ने हमें जिस तरह का पाकिस्तान दिया है, मैं तो इसी जज्बे के साथ, यकीन करें, चाहे वो टॉक शोज़ हों, चाहे वो कोई और प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करता हूँ, इसी जज्बे के साथ करता हूँ कि हम अपने बच्चों को उससे बेहतर पाकिस्तान दें। वो कैसे मुमकिन है, उसके ऊपर हम बात करते रहते हैं। आज बात होगी सिर्फ पाकिस्तान की, और उसी जज्बे के साथ डिस्ट्रीब्यूट टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ये रियासत है पाकिस्तान, और रियासत में अक्सर कहता हूँ कि रियासत का मतलब है ये जोग्राफियाई हदूद जिसके अंदर 24 करोड़ अवाम सांस लेते हैं, बसते हैं। सर्टनली हम सबको इसमें कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं। और ये जो नगमा लगाया, हमने लगाया ख़ास तौर पे, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान, तो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। इसमें एक मैसेज ये भी है कि ये हम सब का पाकिस्तान, तेरा पाकिस्तान है और मेरा पाकिस्तान, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। तो यही मैसेज है कि पाकिस्तान को सब ने ओन करना है। क्योंकि हमारी सोच मुख्तलिफ हो सकती है मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी नीड टू रियलाइज एज अ नेशन इज कि हर पाकिस्तानी का हक है पाकिस्तान पे, और
एक दूसरे को बर्दाश्त करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो मैली निगाह से इस मुल्क को देखे उससे डील करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराऊंगा, बट बिफोर दैट लेट्स टेक अ ब्रेक और वापस आते हैं। तो मेरा जो पैनल है वो भी आज 14 अगस्त की मुनासबत से ही हमने तश्कील दिया और एक्स्ट्रॉर्डनरी लोग हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी पाकिस्तानीज़ जिन्होंने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया, उनको हमने इनवाइट किया। इंट्रोडक्शन कराएंगे उनका इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू सवालनामा। 14 अगस्त के इस पुरमसरत मौके पर अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ कराता हूँ। मेरे साथ हैं नाइला कियानी। नाइला का इंट्रोडक्शन ये है कि ये वो पाकिस्तानी खातून हैं, पाकिस्तान की बेटी हैं, जिन्होंने 8000 मीटर से बुलंद 8 चोटियां सर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। दुनिया की दूसरी खातून हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सर किया। माउंट एवरेस्ट और केटू को तस्खीर कर चुकी हैं। पाकिस्तान की 14 ख़तरनाक चोटियों में से 8 सर कर चुकी। हुकूमत ने सितारा इम्तियाज़ देने का ऐलान कर रखा है। बहुत शुक्रिया नाइला हमें ज्वाइन करने के लिए। दूसरे मेहमान का तारुफ कराता हूँ। हमजा खान वो पाकिस्तान के बेटे हैं जिन्होंने 37 साल बाद पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैम्पियनशिप जीती है। इससे कबल हमजा खान भारत को भारत में शिकस्त देकर एशियन टाइटल अपने नाम कर चुके हैं। 37 साल कबल जान शेर खान ने वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया था। उसके बाद 37 साल बाद अब हमजा खान ने ये टाइटल जीता है। हुकूमती सतह पर इनकी खूब पजीराई हुई है। हमजा, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इफ़ आई मे स्टार्ट विद द लेडी फर्स्ट, नाइला कियानी। नाइला, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इससे पहले कि मैं 14 अगस्त के हवाले से आपसे कुछ पूछूं और आपका क्या मैसेज है एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पाकिस्तानी, जो कि आपकी अचीवमेंट्स हैं वो तो मैंने अभी अपने व्यूअर्स को बताई हैं। ये जो को-पैमाई का शौक़ है, बीइंग अ वुमन ख़ास तौर पे, इसके बारे में कुछ हमें बताइएगा। और ये जो आपकी अचीवमेंट्स हैं इस फील्ड में, कितना मुश्किल था ये सब कुछ अचीव करना, ख़ास तौर पे बीइंग अ वुमन? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सबको जिसमें आज़ादी मुबारक आज। और जो मेरा खौफ-ए-माई का शौक बिल्कुल अचानक से मेरे मैंने कभी सोचा नहीं था बचपन में कि मैं खौफ-ए-मा माउंटेनियर बनूंगी। 5 साल पहले मैंने केटू देखने का जो शौक था वो पूरा किया। अच्छा। और उधर मैं जब क्लाइंबर से मिली तो उनसे मुझे इंस्पिरेशन हुई। मैं एथलीट थी, पहले भी बॉक्सर थी, तो मुझे बस शौक था कि देखो कि बाकी लोगों मतलब क्यों जाते हैं लोग। मुझे पहले लगता था खौफ-ए-माँ पागल होते हैं। तो बस मुझे वो शौक को पूरा करने के लिए, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी क्या एबिलिटी है। वो करते-करते मेरी पहली पीक ही 8000 मीटर की पीक थी कश्मीर, तो वो हुई। उसके बाद बस अगेन विदिन 2 इयर्स मैंने 8 पीक दुनिया की जो हाईएस्ट 8 पीक्स है वो समिट किए 2 साल में। तो अल्लाह ताला ने बस आई गेस बस मैंने शौक था, गोल बनाया, उसके पीछे पड़ गई, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, सैक्रिफाइसेस किए और आज इस मकाम पे पहुंची हूँ कि आपके साथ बात कर रही हूँ। आप दुनिया की दूसरी खातून हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सर किया है। इस सफ़र के बारे में हमें बताइएगा, कुछ शेयर कीजिएगा हमसे। कितना मुश्किल था? क्या बीच में कभी आपको ऐसे लगा कि शायद आप ये ना कर पाएँ और उसके बावजूद यू कंटिन्यूड एंड इवेंचुअली यू डिड इट? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। शुरू में तो मुझे एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल लगता था कि क्या-क्या मुश्किलात है, क्योंकि अगर मैं बोलूँ एवलांचेस का खतरा है, लो ऑक्सीजन है, रॉक फॉल होते हैं, तो वो मतलब ये बताने में भी जब तक विजुअली आप किसी को बताएँ तो उनको समझ ही नहीं आती, बहुत मुश्किल है। लेकिन पूरा प्रोसेस फिज़िकली और मेंटली बहुत-बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। माउंट एवरेस्ट पे ये हुआ था क्योंकि क्लाइमेट वजह से जो हमने मैंने स्प्रिंग में समिट किया था माउंट एवरेस्ट, लेकिन जो सर्दी वहाँ पे देर से आई थी, स्नोफॉल देर से पड़ी थी। उसकी वजह से रॉक फॉल उस माउंट एवरेस्ट पे ज़्यादा नहीं होता है। तो एक दफ़ा मैं 6000 से 7000 के बीच में जो कैंप्स है वहाँ जा रही थी, तो इतने ज़्यादा रॉक से बहुत, क्योंकि रॉक उस हाइट पे बहुत तेज़ स्पीड में आती है, 100-200 किलोमीटर पर आवर आते हैं और बड़े छोटे से बड़े साइज़ के होते हैं और वो एक भी आपको लग जाए तो जान जा सकती है। वो उसके बीच में मुझे एहसास हुआ था कि बस आज तो गए, आज बचेंगे नहीं। लेकिन बस अल्लाह ताला
साथ साथ दुआएं करते जाते हैं और अल्लाह ताला ने बचाया, somehow we just managed to dodge all the rocks। और इस तरह के बहुत से वाकयात बाकी माउंटेन्स पे भी आए हैं, लेकिन मुझे अल्लाह ताला पे पूरा यकीन है। बहुत दुआ करके जाती हूँ, मेहनत करके जाती हूँ, फिजिकल फिटनेस का बहुत ख्याल रखती हूँ, मेंटली अल्लाह ताला का शुक्र है बहुत स्ट्रांग हूँ। तो ये सब मुश्किलात से गुजर के भी समेत मेरे सारे के सारे एक्सपीडिशन सक्सेसफुल रहे। ज़बरदस्त। आपकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं साथ साथ अपने व्यूअर्स को, जिसमें जब आपने माउंट एवरेस्ट सर किया तो उसके बाद आपके हाथों में पाकिस्तान का झंडा है और वो झंडा आप माउंट एवरेस्ट को सर करने के बाद उसकी चोटी पर लहरा रही हैं। तो दिस इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द कंट्री, आई बिलीव, एंड हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट। हमज़ा हमारे साथ हैं। हमज़ा साथ हैं हमारे? जी हमज़ा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमज़ा, thank you for winning the World Junior Squash Championship for Pakistan after 37 years. जान खान साहब, हम छोटे थे, हम सुनते थे कि जान खान, जहांगीर खान, ये दो नाम हैं जो स्क्वाश की दुनिया में पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद करते हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर। उसके बाद बदकिस्मती से हमने देखा कि बहुत सी स्पोर्ट्स, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की नेशनल गेम जो हॉकी है वो भी तनज़्ज़ुली का शिकार हुई। तो स्क्वाश में भी हमने कोई उस तरह की अचीवमेंट्स नहीं देखी, बल्कि इन्हतात ही देखा। अब 37 साल बाद आपने ये टाइटल जीता है जो 37 साल पहले जान खान ने जीता था। तो क्या सोचा हुआ था, टारगेट यही था कि मैंने ये करना है और पाकिस्तान के लिए करना है? क्या फीलिंग्स थी हमसे? सबसे पहले तो थैंक यू, आपने शो में इनवाइट किया और मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। तो मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे इस काबिल बनाया और आफ्टर 37 ईयर के बाद, आफ्टर जाकिर खान के बाद ये ट्रॉफी दोबारा पाकिस्तान आई। तो इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी स्ट्रगल की और बस अल्लाह का शुक्र है, जिस मकसद के लिए गया तो उस मकसद में कामयाब होकर आया हूँ। तो इसके लिए मैंने रात को 2-2 बजे उठकर ट्रेनिंग की है और बस मकसद एक ही था, एम एक ही था कि इंशाल्लाह जो 37 ईयर्स के बाद ये जो पाकिस्तान से ट्रॉफी गई है, ये दोबारा पाकिस्तान लूँ, पाकिस्तान का झंडा इस पूरी दुनिया में ले रहा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, जिस मकसद से गया तो उस मकसद में कामयाब हो। हमज़ा, अभी आपकी एज क्या है? अभी है मेरी 18 हो जाएगी। और आगे फ्यूचर प्लान्स, टारगेट्स क्या आपने सेट किए हुए हैं? आगे इंशाल्लाह जो पाकिस्तान के जो कोई एजाज़ात है, जो जान खान और जहांगीर खान जीत कर लाए थे, अभी दोबारा वापस चले गए हैं। तो इंशाल्लाह वो वापस दोबारा पाकिस्तान लाऊंगा और पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में ले रहूँगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, ये बड़ा ज़बरदस्त गोल आपने सेट किया हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको अचीव करें, पूरा करें, ताकि हर पाकिस्तानी की तरह हम भी खुश हों कि पाकिस्तान में दोबारा ये टाइटल आया। अच्छा, कमिंग बैक टू नाइला, ये बताइएगा अब कि पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं आपसे कहूं कि एक तो आप लोगों ने ऑलरेडी बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशंस दिए हैं पाकिस्तान के लिए, आप वो लोग हैं जिनकी वजह से इंटरनेशनली पाकिस्तान को एक रिकग्निशन मिलती है। और पाकिस्तान के हवाले से बदकिस्मती से हमने माजी में देखा कि बहुत एक सर्टन वे में पाकिस्तान को प्रेजेंट किया जाता रहा। मैं कई दफ़ा जब पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करता हूँ तो मेरी आदत है कि मैं बाहर के जो मुल्क के लोग होते हैं उनसे पूछता हूँ कि व्हाट डू यू नो अबाउट पाकिस्तान। तो ज़्यादातर उसमें इस तरह के कमेंट्स सुनने को मिलते रहे हैं मुझे, जब मैं ज़ाती तौर पे बाहर जाता रहा हूँ, कि जो मुझे नहीं पसंद आते थे पाकिस्तान के हवाले से। मिसाल के तौर पे दहशतगर्दी का जिक्र हो या बॉम्ब ब्लास्ट का जिक्र हो, तो अल्लाह का शुक्र है उससे भी हमने लड़े, हम बाहर निकले। हाउ डू यू सी पाकिस्तान एज अ पाकिस्तानी, एज द वुमन दैट यू आर? आई थिंक एक तो दो चीजें हैं। एक तो बाहर के लोगों की परसेप्शन चेंज आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, अभी फुली हुई नहीं है। और दूसरा, इंटरनली भी हमारे बहुत से इश्यूज हैं। आपका ये पॉलिटिकल जो है, आई एम श्योर आप डिस्कस करते रहते हैं। जो बाहर का परसेप्शन तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अंदर के इश्यूज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर खवातीन की बात की जाए, मुझे शुरू में मैंने माउंटेनियरिंग सिर्फ अपने लिए स्टार्ट की थी, लेकिन बाद में जब मुझे पता चला कि काफी लड़कियां मुझे मैसेजेस करती थी कि हम इंस्पायर हो रहे हैं, तो आई थिंक बहुत सा काम अंदर इंटरनली भी हमें करना चाहिए, जहाँ पे हम जो कुछ सोसाइटी, जैसे फॉर एग्जांपल हमें वो सेल्फ इम्पोज लिमिटेशन हम अपने अपने ऊपर डालते हैं सोसाइटी की वजह से, कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़कों पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर होते हैं। तो हमें वो ग्राउंड लेवल पे, घर के लेवल पे चेंज करके हमें घर से स्टार्ट करना चाहिए, ताकि मतलब किसी पे रिस्ट्रिक्शन ना हो, चाहे वो खवातीन हो, चाहे वो मर्द हजरात हो। अपनी आज़ादी हो, अपने जो गोल्स हैं, चाहे करियर के हैं,
प्रोफेशनल हैं, एजुकेशनल हैं या पैशन के हैं, सब अपनी फील्ड में आगे आएँगे, वो उस तरह कंट्री पूरे को मतलब पूरा कंट्री को उससे फ़ायदा होगा। और दूसरा इसके साथ-साथ जैसे बाहर की जो परसेप्शन है हम उस पे काम करते रहें, जैसे आप बाहर जाते हैं। मैंने भी शुरू में जब माउंटेनियरिंग स्टार्ट की थी, सिर्फ़ पाकिस्तानी पहाड़ चढ़े थे, समिट किए थे ताकि मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने नेटवर्क को दिखा सकूँ कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। और पाकिस्तान में लड़कियों को अगर वो चाहें तो वो कुछ भी कर सकती हैं, उनको आज़ादी है। तो उससे स्टार्ट किया था। तो हमें अपने लेवल पे, चाहे हम पाकिस्तान के अंदर हैं या पाकिस्तान के बाहर हैं, अपने लेवल पे ये सब काम करना चाहिए ताकि इंटरनली और एक्सटर्नली हम अपनी परसेप्शन चेंज कर सकें। बिल्कुल सही। हमजा, अभी ऑलरेडी आपकी अचीवमेंट तो ज़बरदस्त है, लेकिन सर्टनली जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे ख्वाब हैं, अभी बहुत सारे टारगेट्स ऐसे हैं जो आपने सोचे हुए हैं, जो आपने अचीव करने हैं। उनका हसूल जो है उसके लिए सर्टनली एक सर्टन लेवल पे रिसोर्सेस चाहिए होते हैं। तो आर यू सेटिस्फाइड विद द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस जो कि आपको अवेलेबल हैं, या इस हवाले से आपको लगता है कि मज़ीद कोई गुंजाइश अभी है जिसका पूरा होना ज़रूरी है कि आप उन मकासद का हसूल कर सकें स्क्वाश की दुनिया में जो आपने सोचे हुए हैं, और उसमें हुकूमत पाकिस्तान आपको लगता है कि जिस हद तक करना चाहिए वो कर रहे हैं, या मज़ीद आपकी कोई तवक्कुआत हैं? बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने जो 37 ईयर्स के बाद ये टाइटल जीता है पाकिस्तान के लिए, तो इसके बाद मुझे एयर चीफ साहब ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और काफ़ी इन्होंने मुझे मैं इनसे मिला तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिली कि इतना सपोर्ट अभी इंशाल्लाह मुझे मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ अगर हुकूमत पाकिस्तान की तो हमारे साथ सपोर्ट है, जिस तरह क्रिकेट को प्राइवेट स्पॉन्सर मिलते हैं, मैं चाहता हूँ कि इसी तरह हर स्पोर्ट को मिले प्राइवेट स्पॉन्सर। तो इंशाल्लाह हमारे जो पाकिस्तान के जो जितने भी खोए हुए ज़्यादा वो दोबारा पाकिस्तान आएंगे। बिल्कुल सही। आप कह रहे हैं कि प्राइवेट स्पॉन्सर, और उसको सर्टनली अगर प्राइवेट स्पॉन्सर की जहाँ तक बात है, वो तो मेरे ख्याल में उसमें एक कमर्शियल एलिमेंट शामिल होता है, और वो तभी मुमकिन है कि अगर स्क्वाश की दुनिया में जो मिसाल के तौर पे अचीवमेंट्स हैं हमारी, जैसे हमजा ने अब ये चैम्पियनशिप जीती है 37 साल बाद, इसको प्रमोट किया जाए, ना सिर्फ ये कि हुकूमती सतह पे बल्कि प्राइवेट सतह पे भी। और मैं समझता हूँ कि बाहर के मुल्कों में अगर किसी ने ये इस तरह की कोई अचीवमेंट की होती तो वहाँ का मीडिया, वहाँ की हुकूमत, वहाँ के दीगर जितने भी शोबे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, एंड दे सेलिब्रेट देयर हीरोज़। हमें ज़रूरत है अपने हीरोज़, पहले तो यह है कि हीरो बनाने के लिए जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए वो बड़ी नापैद है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद खुदा ने क्योंकि नेचुरली गिफ्ट किया होता है लोगों को, यहाँ से निकलते हैं, इसी मट्टी में से बड़े बड़े ज़बरदस्त स्पोर्ट्समैन निकले। एक जो मुझे याद आते हैं अक्सर और जो मेरे बड़े फेवरेट हैं और जो कि अनसंग हीरो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की हिस्ट्री के, जिनके बारे में इतनी बात नहीं होती है, पता नहीं, मैं आप दोनों से भी पूछता हूँ आप क्या कहेंगे उनके बारे में। उनका नाम है अब्दुल खालिक पाकिस्तानी, पाकिस्तान के। जी कुछ कह रहे हैं आप हमजा? मैं ये कह रहा था कि जब अब मैं ये टाइटल जीता पाकिस्तान के लिए तो मुझे यूएस से ऑफर आई, मुझे ऑस्ट्रेलिया से ऑफर आई कि आप हमारे कंट्री के लिए खेलो। हाँ। लेकिन मेरे बाबा ने कहा नहीं, आपको इतनी इज्जत आपको पाकिस्तान ने दी है, या आपको दूसरे ममालिक में नहीं मिल सकती थी। लेकिन मैं चाहता हूँ अगर इंशाल्लाह मुझे इसी तरह सपोर्ट भी किया जाए तो मैं इंशाल्लाह जो पाकिस्तान में इंशाल्लाह इससे बड़े टाइटल जीत कर लाऊंगा। तो बस सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारे पीछे एक साया बन के इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मेहनत और रिजल्ट हमारा काम है। बिल्कुल सही है। तो मैं अब्दुल खालिक पाकिस्तानी के बारे में आप लोगों से शेयर कर रहा था कि अब्दुल खालिक पाकिस्तानी, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं 100 मीटर स्प्रिंट वो भागते थे, और हिंदुस्तान का एक जो स्प्रिंटर था वहाँ पे उसका नाम था मिल्खा सिंह और उसके ऊपर आपने देखा होगा पूरी एक फिल्म बनी है किस तरह से उन्होंने उसको प्रमोट किया मिल्खा सिंह को। और अनफॉर्चुनेटली अब्दुल खालिक पाकिस्तानी वो पाकिस्तान का बेटा था जिसने पाकिस्तान के लिए अचीव तो बहुत कुछ किया। जितने टाइटल्स मिल्खा सिंह ने हिंदुस्तान के लिए जीते हैं उससे कहीं ज़्यादा टाइटल्स अब्दुल खालिक पाकिस्तानी ने पाकिस्तान के लिए जीते। 1971 की जो वॉर थी, सिंस ही वाज अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, तो वो जो 90,000 कैदी थे ईस्ट पाकिस्तान में, मशरक़ी पाकिस्तान में, उस वक्त उनमें एक अब्दुल खालिक पाकिस्तानी भी थे। और ये वाक़या मशहूर है और तारीख़ में दर्ज है कि जब हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर को पता लगा कि इन कैदियों में अब्दुल खालिक पाकिस्तानी भी हैं,
تو ان کو یہ آفر کی گئی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے، وہ بھی عبدالخالق پاکستانی کو جانتے تھے، انہیں آفر کیا گیا کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جہاں میرے باقی یہاں پہ میرے بھائی یہاں پہ رہ رہے ہیں، میں انہی کے ساتھ ہوں، جب یہ جائیں گے تب میں جاؤں گا. تو یہ جذبہ بھی تھا. اینڈ انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ سی اے فلم بینگ میڈ آن عبدالخالق پاکستانی. تو فلم انڈسٹری کا بھی خیر بھٹا ہی بیٹھا رہا ہے اس ملک میں. لیکن خیر آج ہم نے جو بھٹے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ذکر کم کرنا ہے اور اچھی چیزیں جو اس کی بات ہمیں زیادہ کرنی ہے، کیونکہ وہی بات ہے کہ اٹھانا تو ہے نا اس ملک کو، آگے تو لے کے جانا ہے. نائلہ آپ کی طرف واپس آ رہا ہوں. اف یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ، یہ جو میں نے عبدالخالق پاکستانی کی بات کی ہے آپ سے. بالکل. آئی تھنک میں نے ٹو بی آنیسٹ ان کا نام نہیں سنا ہوا تھا، اور یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ آئی تھنک ہمیں اسکولس میں، کالجز میں اس طرح کے مطلب ہیروز صرف فوج کے یا کرکٹ کے نہیں ہوتے، باقی بھی ایتھلیٹس ہوتے ہیں، باقی بھی ڈفرینٹ رول ماڈلس ہوتے ہیں ڈفرینٹ انڈسٹری میں. ہمیں ان کے بارے میں پڑھایا جانا چاہیے، بکس میں یہ بات ہونی چاہیے. یہ اس کے علاوہ بھی اور انسنگ ہیروز ہیں، بہت سی ادر اسپورٹس ہیں ان میں ہے، لیکن ہمیں ان کے بارے میں سب کا نہیں پتا ہے. مطلب ہمیں کچھ بڑے نام پتہ ہیں جن کو مطلب کوئی فیمس اسپورٹ ہے اس کے بارے میں ہمیں پتا ہوتا ہے، باقی سب کا نہیں پتا ہوتا. تو اس کی ذمہ داری سب پہ جاتی ہے. جیسے آپ نے بولا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، فلم انڈسٹری، ڈاکیومنٹری ان پہ بن سکتی ہے، ایجوکیشن میں ان کو انٹروڈیوس کرایا جا سکتا ہے. اور آپ نے جو پہلے بولا، حمزہ سے کوشچن پوچھا تھا، پرائیویٹ انڈسٹری گورنمنٹ کا تو ہے ہی ویسے بھی، لیکن اگر گورنمنٹ نہیں کر رہی تو پرائیویٹ انڈسٹری پہ بھی بہت یہ رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ باہر کے کنٹریز میں ایتھلیٹس کو بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے، پاکستان میں نہیں ملتی ہے. مطلب مجھے پرسنلی الحمدللہ I'm at the stage جہاں پہ مل رہی ہے، لیکن بہت سے میرے ساتھی ماؤنٹینئرز ہیں، ڈفرینٹ اسپورٹس کھیلتے ہیں جن کو نہیں ملتی. تو میری یہ ریکویسٹ ہے پرائیویٹ انڈسٹری سے بھی، انٹرٹینمنٹ فلم انڈسٹری سے، کہ آپ باقی کے جو اسپورٹس کے انسنگ ہیروز ہیں ان کو پروموٹ کریں، تاکہ ہم سارے مل کے کام کریں اور پاکستان کا نام جو آلریڈی روشن کریں، ان کو اور بھی زیادہ اپرچونیٹیز، ریسورسز ملیں گے پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے. بالکل صحیح ہے. میں اس وجہ سے آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ انسنگ ہیروز اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن میری اس وجہ سے بڑا مجھے اس کے اوپر تکلیف ہوئی کہ جب میں نے وہ ہندوستان نے فلم بنائی تھی نا ملکھا سنگھ، وہ جب میں نے دیکھی اور میں نے دیکھا کہ وہ ملکھا سنگھ کو کیسے انہوں نے سیلیبریٹ کیا ہے اور کیسے پریزنٹ کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں عبدالخالق پاکستانی جو کہ ہم اثر تھے ان کے اسی دور میں، وہ بھی پاکستان کی طرف سے بھاگ رہے تھے اور اولمپکس میں میڈلز 36 انٹرنیشنل میڈلز انہوں نے جیتے تھے. اور ان کو ہندوستان کا جو پرائم منسٹر اس وقت جواہر لال نہرو تھا، اس نے ٹائٹل دیا تھا جب اس نے عبدالخالق پاکستانی کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا، دا فلائنگ برڈ آف ایشیا. دا فلائنگ برڈ آف ایشیا کہتے تھے ان کو. تو ہمارے تو آج کل بچوں کو نام بھی نہیں پتا ان کا، اور کیونکہ ہم نے نہ کوئی فلم بنائی، نہ کوئی ڈرامہ بنایا، نہ جس طرح سے ان ہیروز کو زندہ رکھنے کا حق ہے ہم نے زندہ رکھا. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ کرنا ضروری ہے. حمزہ، یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو اٹ؟ آپ نے ابھی ملکا سنگھ کی بات کی، یہ میں نے مووی ساری دیکھ چکا ہوں، اور آپ کو مجھے یہ نہیں پتا تھا، میں عبدالخالق کا نام تو میں نے بھی سنا ہوا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ عبدالخالق ملکا سنگھ سے زیادہ ان کے پاس ٹائٹل ہے. میں نے مووی میں یہ دیکھا کہ اس مووی میں تو ملکا سنگھ کو ہیرو بنایا. وہ ان کی مووی تھی نا حمزہ، ان کی مووی تھی، انہوں نے بنائی تھی. اس میں تو انہوں نے ایک نیگیٹو رول کے طور پہ دکھایا تھا نا. یہی تو پرابلم ہے، یہی تو میں بات کر رہا ہوں. ابھی مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا، میں سمجھتا تھا کہ ملکا سنگھ ہی تھا جو اتنے محنت، اور میں ابھی مجھے آپ نے بتایا کہ عبدالخالق کے پاس زیادہ ٹائٹل تھے ملکا سنگھ سے. تو یہ کہ پاکستان جو ہیرو صرف جب ٹائٹل جیت کر آئے تب ہیرو نہیں، ہیرو کو بعد میں بھی دیکھا جائے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بعد میں بھی ہیرو کو دیکھا جانا چاہیے. ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں کچھ اور گیسٹ بھی جوائن کریں گے، میں ان کا بھی انٹروڈکشن وغیرہ کراؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ اور چیزیں بھی ہم یاد کریں، کیونکہ آج ہم 14 اگست کے حوالے سے کر رہے ہیں بات. تو مادر ملت فاطمہ جان پاکستان کی تاریخ کا ایک بڑا اہم کردار، پاکستان کی بیٹی بھی تھیں، اور بعد میں مادر ملت مطلب کہ قوم کی تو بیٹی تھی، لیکن مادر ملت کا خطاب ملا میں، جو خدمات تھیں ان کی اور جس طرح سے ان کو آگے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا. اچھا، پھر ایک ہمارا جو ایشو ہے
وہ ہے ہمارے تعلقات ہمسائے ملک ہندوستان کے ساتھ، اور اس میں ایک جو سب سے بڑا ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ تعلقات نارملائز نہیں ہو سکے ہیں پچھلے 75-76 برس میں، وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ خان لیاقت علی خان کہہ رہے تھے کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تب تک پاکستان اور ہندوستان کے مابین امن بھی نہیں ہو سکتا اس طرح سے جس طرح سے ہونے کا حق ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس۔ ویلکم بیک ٹو سوال نامہ۔ وہ جو میں ذکر کر رہا تھا نا جی، عبدالخالق پاکستانی ایتھلیٹ کا، ان کے جو انٹرنیشنل میڈلز ہیں، ایک صاحب یہ میرے کان میں آواز پڑتا ہے، ان کے جو انٹرنیشنل اچیومنٹس ہیں اس میں وہ جو میں 36 میڈلز کا ذکر کر رہا ہوں نا، حمزہ آپ سن رہے ہیں؟ ابھی بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے تو اچھا حمزہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، دوبارہ ملائیے گا۔ تو میں اپنے ویورز کو بتاتا ہوں کہ وہ جو گولڈ میڈلز کی میں بات کر رہا تھا، اس میں جو 36 کا میں نے ذکر کیا تھا نا، وہ صرف گولڈ میڈلز جو عبدالخالق پاکستانی نے جیتے تھے، 36 گولڈ میڈل ایٹ دی انٹرنیشنل لیول، 15 سلور میڈلز، 12 برونز میڈلز۔ تو یہ 36 گولڈ میڈل، 15 سلور میڈلز، 12 برونز، اور ان بچوں کا قصور نہیں ہے جو ابھی میرے ساتھ تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے نام نہیں سنا عبدالخالق پاکستانی کا، حمزہ کی عمر 18 برس ہے، اور جو نائلہ میرے ساتھ تھیں وہ بھی شی مسٹ بی ان ہر 20s آئی بلیو۔ تو یہ ہم نے اپنے ان ہیروز کو اپنی آگے والی نسلوں تک پہنچایا نہیں، ہم نے اس کے اوپر کام نہیں کیا، جبکہ یہ وہ سرمایہ ہے جس نے پاکستان کے لیے وہ اچیو کیا ہے جو دنیا کے بہت سارے ملکوں میں بہت سارے لوگ اپنے ممالک کے لیے اچیو نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے کیا ہے، اور یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ انہیں یاد کیا جائے، اور صرف اس لیے نہیں کہ اس میں ان کا یا ان کے گھر والوں کا کوئی فائدہ ہے، اس میں ملک کا فائدہ ہے۔ پاکستان کا امیج انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے بھی تو جائے گا نا، کوئی پتہ لگے گا کہ یہاں پہ عبدالخالق پاکستانی تھا، انٹرنیشنل لیول پہ یہ اچیومنٹس، یہ ایتھلیٹ تھا۔ لیکن اس میں بھی ایسا بدقسمتی سے مطلب کہ مس مینجمنٹ رہی ہے کہ ہم اس طرح سے پروموٹ ہی نہیں کر سکے ہیں اپنے سپورٹس کے ہیروز کو جس طرح سے پروموٹ کرنا چاہیے۔ ایک سپورٹس کا ہیرو ہمارے ساتھ ابھی ہے، یہ حمزہ ہے، میری بات سن رہے ہیں، جنہوں نے بہت زبردست کام کیا، 37 سال بعد چیمپئن شپ جیتی ہے، اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ اس طرح کے اور ہیروز بھی سامنے آئیں اور ہم ان کو وہ ریسورسز پرووائڈ کریں، وہ گراؤنڈ پرووائڈ کریں جس کے کہ وہ حقدار ہیں۔ حمزہ، اب کیونکہ پروگرام کے اختتامی مراحل ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سپورٹ سے ہٹ کے پاکستان کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں، پاکستان کو آپ کدھر دیکھتے ہیں اور کدھر دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر آپ کی کیا سوچ ہے، بتائیے گا۔ دیکھیں، میں پورے دنیا میں گھوم چکا ہوں، انگلینڈ ہو گیا، یو ایس اے ہو گیا، فرانس ہو گیا، آسٹریلیا ہو گیا، تو میں یہاں پر 10 دن سے زیادہ میں گزار ہی نہیں سکتا۔ تو اگر باہر سے جو لوگ آتے ہیں پاکستان میں تو وہ بولتے ہیں کہ پاکستان کی طرح خوبصورت ملک اور اتنا حسین ملک ہم نے نہیں دیکھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پر آپ کو یہاں پر ہسٹوریکل چیزیں، باہر وہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا جو یہ نظام ہے یہ اچھا، جلد سے جلد اچھا ہو، اور انشاءاللہ جو پاکستان کے جو جتنے بھی کوئے ہوئے دوبارہ پاکستان ہے۔ بالکل صحیح ہے، جس طرح حمزہ بات کر رہے تھے خوبصورت علاقوں کی پاکستان میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شمالی علاقہ جات پاکستان کے بڑے خوبصورت ہیں، اور جو نیچرل بیوٹی وہاں پہ ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور جس طرح سے اس کو ہم انکیش کر سکتے ہیں، مطلب کہ ٹورزم کو پروموٹ کر کے ہم جس طرح سے انکیش کر سکتے ہیں ہم وہ بھی نہیں کر پا رہے۔ مطلب کہ آج میں سارے ان ایشوز کی بات کر رہا ہوں جن کا تعلق ڈائریکٹلی براہ راست پاکستان سے ہیں، اور اگر یہ چند ایشوز کو ہم پراپرلی کبھی ایڈریس کر لیتے نا، مثال کے طور پہ بہت ساری باقی باتیں تو میں جو کرتا ہوں میں اس سے ہٹ کے باتیں آج یہ کر رہا ہوں کہ ملکی سطح پہ، ریاست کی سطح پہ اگر ان چند ایشوز کو ہم ایڈریس کر لیتے اور مینج کر لیتے تو اس میں سے اتنا ہم فائدہ اٹھا سکتے تھے، ملک بھی فائدہ اٹھاتا۔ اب پی ٹی ڈی سی کیا کر رہا ہے مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے، پی ٹی ڈی سی کے ریسٹ ہاؤسز اور وہ سب کچھ، اور یہ ہمارے شمالی علاقہ جات جو ہیں، گلگت بلتستان جتنا خوبصورت ہے، ہنزا جتنا خوبصورت ہے، چترال اور یہ ساری جگہ جو ہے جہاں
تو وہاں پہ ہم بدقسمتی سے اس کو اس طرح سے ابھی تک ان کیش نہیں کر سکے ہیں, دنیا کے سامنے پریزنٹ نہیں کر سکے ہیں, اور اس کی سب سے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ لوگ وہاں پر آتے ہوئے محفوظ محسوس کریں. پاکستان کا جو امیج ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور اللہ کرے کہ آنے والے جو بھی ہمارے حکمران ہوں وہ اس طرف بھی سوچیں اور اس طرف بھی دھیان دیں. اچھا حمزہ, یہ بتائیے گا کہ اسکواش میں آپ کی انسپریشن کون ہے؟ اسکواش میں میری انسپریشن میرے ماموں شاہد زمان خان جو ورلڈ نمبر 14 رہ چکے, انہیں کو دیکھ کے میں نے اسکواش اسٹارٹ کی. پھر انہوں نے میرے بابا کو کہا کہ اس بچے میں کافی ٹیلنٹ ہے, تو میرے بابا بھی الگ چونکہ اتنے اسکواش کھیل چکے تھے. میرے بابا اسلامیہ کالج کے کیپٹن تھے اسکواش کے. تو اس کے بعد میں نے اسکواش اسٹارٹ کی, تو پھر میں 6 مہینے کے اندر نیشنل چیمپئن بنا. اس کے بعد میں ایشین چیمپئن بنا. اس کے بعد میں نے برٹش جونیئر جیتی. اس طرح میرے پاس اسکواش کو میرے 8 سال ہو گئے. اس میں میرے 13 گولڈ میڈلز اور 2 سلور اور 2 برونز میڈل ہیں. تو ایک بہت بڑی بات ہے پاکستان کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, اگر میں آپ سے کہوں کہ جہانگیر خان اور جان شیر خان, ان دونوں میں سے ایز اے پلیئر آپ کو کون زیادہ پسند ہے؟ دیکھیے یہ دونوں ہمارے لیجنڈ ہیں, تو یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اگر ایک کو, پھر آپ کو پتہ ہے دونوں کی گیم سیم ٹو سیم تھی. تو جہانگیر خان تھوڑے پاور میں زیادہ تھے, ان کی پاور فل اسکلز, اور جان شیر ان کی اسٹیپنگ کافی اچھی تھی. تو میں دونوں سے چیزیں سیکھ نہیں, اس کو یہ دونوں کی جو گیم ہے اس میں کیا بنیادی فرق کیا تھا؟ جہانگیر خان اور جان شیر خان کی گیم میں بنیادی فرق کیا تھا؟ جہانگیر خان کی گیم اس طرح تھی کہ وہ پاورفل گیم تھی. جہانگیر خان کی ہر ایک شاٹ اس میں ایک پاور تھی. تو جان شیر خان کی شاٹوں میں اور جان شیر خان کی جو اسٹیپنگ تھی وہ کافی مشہور تھی. تو آپ کا جو کھیلنے کا سٹائل ہے وہ کس کے زیادہ قریب ہے ویسے, یا آپ کا اپنا ہی کوئی ڈیفرنٹ سٹائل ہے؟ میرا اپنا ڈیفرنٹ سٹائل ہے, کیونکہ آپ کو پہلے جو اسکواش تھی کافی سلو تھی, اب اسکواش کافی فاسٹ ہو چکی ہے. تو اس میں آپ کو زیادہ اسٹیمنا اور زیادہ آپ کے پاس اسکل ہونا چاہیے. تو میں کہتا ہوں کہ ان دونوں اپنے لیجنڈ سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھوں, اور اپنے جو نئے ایجپشن ہے ان سے کچھ نہ کچھ میں سیکھوں اور اپنے اسکواش میں تبدیلی لاؤں. بالکل ٹھیک ہے حمزہ, بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نائلہ, آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آل دا بیسٹ ٹو بوتھ آف یو. اور نہ صرف ان دونوں کو, پاکستان کے وہ تمام بچے جو کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور صرف یہ نہیں کہ جو سپورٹس میں کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دیگر شعبوں میں بھی جو کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جن کی امید ہے کہ ہم کچھ کریں اس ملک کے لیے. آئی ہوپ کہ ہم ان کو وہ فیسلٹیز یا وہ ریسورسز پرووائڈ کر سکیں جس کے وہ حقدار ہیں. آئی ہوپ کہ ہم اپنے بچوں کو ایسا پاکستان ہینڈ اوور کر سکیں کہ جس کے وہ حقدار. آئی ہوپ کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ ایسی باتیں اسٹیبلش کر سکیں جس سے وہ سرٹنلی ایک ایسا ملک انہیریٹ کریں جو کہ جس حالت میں ہمیں ملا تھا اس سے بہتر. بہت شکریہ یہ پروگرام دیکھنے کے لیے, اور ایک بار پھر آپ سب کو 14 اگست مبارک. اپنا خیال رکھیں اور ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کی ضرور کوشش. اپنا خیال رکھیں. اللہ.